Ayan mga buddy, natakaroon diri sa dahilayan na itong gitry lang Razor kung tsada bagid. Ayan. Oh, oh yeah. Ayan. It's a very nice experience. Razor. Okay, hinahinit ha kay na ating gisundan. Ayan. Oops. Oh, dapat lean. Okay, traffic. Okay. Thank you, sir. Yay. Okay, na diri nga sides. Drive slowly. Kay curve siya. Drive slowly at braking section. Wow. Woohoo. Nice brake. Okay. So makita na to diri mga buddy no, nga pine trees. So daghan kay pine tree diri nga side. Chill ride lang diri. Yan. See that? Yan. Nice. Nice curve. So banking ta diri nga part. Yan. So sulatan na to siya. Okay, para makapakusog ta. Okay? Sulatan sila dito sa unahan, no? Yan. Kay curve na di ang side. Okay? So okay, let's go. Do not touch the track. Okay. Yan, so na-bridge diri. Sa daking first diri. Yan, see? So na-bridge diri. Yan. Nice. Accelerate. So na-accelerate ta para dili ta ma-tulog. Yan. Woohoo. Nice one. Yan. Naatas sa jungle. Okay. Yan. Sige, sinay pa ako na mga buddy. Okay, para makalaos-laos ta.